hal konton ورائنا بافلان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باري مسلم مولو بارين جهانغ كان فولالو كل أجمعين خنا فتخالي كونتون بارين يا كنترولا مسلم يا كنترولا تيغنيتا يا كنترولا فما جيغو بي كنترول منتو نقولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بنتار جان كو خاني خمات تلين خاني خون نالو سيلوكا حفتنا كرامه كندو لان سمين لا ولا هدال لا تنبيجا ها الاكو nga kisi nyo masibo ma sigi nyo ya kono bari nya kono na sate lu kono na habilo lu kono nim musulu tema nin dingelu tema wala la pein nakata wala la bar est ce que be hala pein fahamu nyaawule ma mena la sumunna wole dolu kan mo ko kurungolu la ko bar nga kurunya manni même be jenna message na mela jan al salon khafo adamu to njafola lienne man na jan ko ha mo doxya man na jan ko ha bun kono doxya man na jan ko ha habila doxya man na jan ko ha wa ni ke ba doxya bare mba fele kumo indamu to hala banga mo kurungo be ku bungo bun kono mo kurungo be habila o habila kono aha fanjenna kumoto ka hatu ka ha long ha fo ka be falal bimbena la mun denose la jam mbar nga lu nga ndoxole mo ndingele mo nku mutani xole mo wakalin tumbalo mati ne wolo mo bafo de jabiti ni safayen ko jata wulenge di nenga la mo gerla la mo katala la mo albena la lo nale al salon nga invité le afolo 31 te ala manki tiala wolu ngon nata la message do commenter ala hake essence dun tantema nata sagi a invité la ma invité ko hana ka hana tinyar ko kuma fo ma invité ko hana mo honani ama invité ka hana mo doxya nga invité la en tant que musulman en tant que jahango en tant que mbarnge nga invité wala la bari be man ko fahamu nyama mo hol kata sabuti hatu tijan mo ho mene be sulu musulmo la jahanga ya kono mba fo la ali sabar alatu mena la wokan bari mbe jamme équilibre si la folo ala ko la halon ko kuma kan ay wallahi bil qur'ani anta tilini ba fo de ni respectele betege bi respectele jata wulen kuma kan anta tilindi ila yamar mo holu fananna mo nahi yamar ni tela yamar mo holem parce que mo ni hi dingaje hi dohoje ku do bije mo holu tata kulu nyasi fayen nyamo li dewma hakuo ke sentani akoti c'est normali idinge u idoho i hafatandi kula parce que mo holu set hakuo foyen ni hafa ha monya wonte problème ti ote ba fo dewo ala yamar mo holu wolu isa fayen khafo ala ko tranquille wala ko mantento barembe kumala mo hokurungol leyen mele
ben na jahanga bungolu kono la me kuma la fanto balien me de bi dabo ko to tari me kuma la mbari nge beyen hata baba la fa salama hata bimba la fa salama na kuma kan yimbe sila la bima me de be jahanga ya dun kan nyohon to hato noho baba lu nim bimbal to yala insana woka bari mahol be men fo kan bungolu kono jimbaralu koto dulalu to tahari arande bu yin tinyar nge nimba fodi meno kumata abata watisi na kumo nimbi tema adi sanji woro lo to 2014 15 16 17 18 19 20 mbata sanji woro kembe kumala ja na video si ma faka au contraire mo meni bati la video du faka ja munna e ha faka parce que e ha kumol le fodje minante kuma ni ha afo ni ha assumer e bi lo lalo e ba conséquence talale mari mena la mo kurungol kan e telle be korila barante be avancer lale ntendi nti sikuma len to yala men se kuma mo kurungol hila bun kono be to ya bulato wala haken ko bun kono tijande barande kuma la mo kurungol le kan mo kurungol men ba fe hini bun kono lu bulani honna hini ha bi lo lu bulani honna hini mo kendo lu bulani honna ha mo kendo lu tabula kelo lu kono la ani nyafigi ya ko lu kono la albe fakhalale ndi sun karole na de fakata alinte fen tar la je fo ala ana rama saya wolu ngole ni la fanto ba ya ibete li fanto bare mo holu afota ko konta karambaya benanile ko tuma konta be karambaya ngul nalla konta karambaya benani wala hake e se kata o mo holu men bo ke kan bun kono to yala nteni bun kono imam problème soto ni bun kono mo sobe si imam problème soto kabien alhamdulillah maintenant mais qu'est-ce qui se passe mo hol belori ba ikilime kunoma ila cercle ni o men jotiten iteli groupe o men beta groupe ni formé ibeta la sakay me fusi no musafama woto nimbe manola ngafo den ka ben da bun kono le contrôle ngafo den ka ben baba le contrôle ngafo den ka ben bemba le contrôle e ba jalal sa jama be bola jama be la lankan be ku mahalala amiyo ke fulati budum bar ni san woro leje albaka mbe jam man ta haja woja luwolu mbe avance kan e mi alo khafo ko toni gin tungu nene man mo mo membe geyarin mo membe tonya la fasala e ma lo non hafu hambi te ma wo fahamu ko toni gin tungu le muiti e me mo ku no mo la koto membe toni go kelela e me kuma isa me le kontelu na bun kono na habilo nte kilin se tarno bun kono kon be kontro bun kono be wala nyamonna hala wudi mumma ko len ko mo kurungo mam bun kono bi se bari konta habe nani mba fele jande preuve de A à Z quiconque mo na ta video do tijam ya hala bojam ko musa fanna na la felenti habun kono na jamme ko mal safo nyame ateli men be nyafigi yalula habilo na jamme na ndi sun karole to mo hakan ne hamalu hasilan nanta ni mo be kulu fengela be mo holu masodu na nyonna ala ko ngahanyi nyonya mo men se ke kata sabuti ko onte ketati mbar ngano wolu mo masilan ngelati ngay ne fali en jawolu mo nje sun karole to ko sentano be julo lale lon na be benta ko sentane be julola mo be sentane yake kanyu wahto into alon wala mo sentano ti mo sentano wala be masilandin hasiya sentano fangati woto sentano wulu ala mom be kisili imasiwulu ma mbarngen
ata groupe yinu ni lese nan na pasi la habun kono to ko safe je kono hakuma kan lula ki bi fankela bungo kono la représentante hanani rola ki bi fankena bungo kono la représentante na pasi kan man ta hayade et c'est na pasi le kan na privé la e be message so lula na alamma nani kan pota ja wojam e sa message la na ma alako ko ngalo barngano wo mo sifa wo bota li bembala wo bota la babala mena la bembala kan mena la babala kan parce que mo sobe le se mo kurungo soto yalo mo kurungo benyame mo kurungo masibo manyi na dun ta dinga ni ana sunjete madini ngasi banga na sunjeto wo mo kurungo membe bongolo be ko na be habido le be ko no nte musafa na la nte ma kanu ita ngadia ite ye parce que mo so bentiti mo kurungo le muiti nte ma tara ngadia ye nte na no membe kata jan sandanto e jono hannane ate groupe le mo bari hannane monna bun kono to ya hannane hada hasin ko moma hambo halala din nyala kablin sanji woro video be ke kam nte majam ouvertement han to holu fo ou bien indirectement han visé hanani alta video kilinga la boje ngam ho jabi jamenna nko mba nanila nan ma mo jabi nko ala nje sun karole to nga ko di alalama bari nyante ni hakoto ala bulu ala mo man soleti atele se ko be jara o message wol ben joti mila me ta hasi tolu kono bari nana ta message men beto ou bien ko mo nana ta message men beto ou bien na bun kono nana ta message men beto alta commentaire la sa jon si commenter ka ben tale ko c'est normal ko le mo ha sembente ya abe minto ise bobun jo man kono ise bahabi da jo man kono ise be sate jo man kono groupe ni ba fele mo lo hala saha nse ne fo jankenen ko bun kono bi hakuma ila mo ho yen mo hokuruma yen ne te kulukulin sa ko mo bole bun kono mo so belu na hide mo hokuruma men be kumala al to yala billahi wal qur'ani billahi wallahi tallahi insi la heran tato yo parce que ngam bemba men lo ngam baba men lo nte mo hol hankili le jam ko bemba le man keseke nka wala alhamdulillah ni bemba man keseke nte bata kesoke amunna ça fait ka bemba na late bemba ye nte bemba ni mo men bemba lu kanuta i ham bemba punya bemba hi punya bunya ka anin guliya ka hi la harmadin nya be la taha e fututa ni homma ni bemba o lu hamma maringa soto nte bemba o ni wo nte mem ketam bemba mama ngati anin bemba do mama maringa ona ta fo nte bemba o ye ka be nte bemba o le nanela kanun te ma du meni kanun ta hi la harmadin nya be ka ala nya silan nya kan mama maringa men je bara wo nya est-ce que wo bemba sa go le moti jahanga jo man bije jahanga alifa jo man bije hatam bembalma hatam fama men yilo ka ba bemba la fasala ko hado bemba le nani o bemba jo man sese ngola jahanga alifa jo man sese ngola jahanga bemba jo man sese ngola ado afelen ta keta be hante ta mele jam bal mo wante nan kam me jande mammo honande mbe kumala mo ho en le hayiti la hafoko nte bemba la duwa jabo mange enti ki hanani ko nganta saraite to nte bemba la duwa man ala jabo man goti
bari ngalon ne nte bemba ta hata jamme nte baba nano na nano wolu ta hata jamme na ngalon ne ifana be ta halal je pulu koto la faso nte ne ma wo fananke hambemba la fasa jomma munna janga ngalo mbe ku kilim fola fonnin ke do ateli men nyaaje nati ateli men jenna mel ala ke so mutahanni billahi wallahi ala ke so muta al wuli ala ke so muta na be londo nyene na ala londo nyene londo muna fa men se bislimi ade ma men se bari nya nyini nga hayisigi habulay bemba daji goko a habara kendo menike ihi ya hama barnte me ja hanga dim fuchije ja hanga dim fuchi kata bunkono kata habi da ho habi dati mbemba adaji gon tila al karaman tila ado muryan tibulu asobe mutanyan tibulu afushin tibulu ita hana foki be kala wala avocati mais c'est grave c'est très très grave moho hi sigi moho balu la imasi koma moho sobe la imasi koma tumo menna e ba fala konte be moho men jahu yari ni manke generation kilinti ni manke hari ni mbemba dulu manke generation kilinti ko hajaho nyini mbaba kendo lula ko hajaho nyini mbemba kendo la moho bulu c'est très grave mbare ngambe minto mbetala minto wo moho olu ni membe wo moho la fasa la ala fasa ni bayin na la fasa ni tata la fasa ni la bunkono la fasa ila liberté le moti baranta haja hango mello nga ja hanga ya mello onene mi la bunkono kan tonyo go kan nga ja hango mello nga ja hanga ya mello onene mi la tata kan faniya kan nga ja hango mello nga ja hanga ya mello wole mi la ni hon kan ko ha mo holu kele munna gidim bo be minto ni hi be mba kendo kanu ebe do be mba kurungo e bole bunyala ebe mba kendo ni ha kanu ebe do be mba kurungo e bole bunyala ni hi na kendo kanu do da kurungo e bole bunyala ni hi baba kendo kanu do baba kurungo e bole bunyala nte parce que do lian ko como honten la comencé na fasa como honten la mais c'est na fasa yo do so le parce que ça dit jang ibe ko be folamma ibe na pasi kan ibe kuma siama ne folamma habien ko ça fait ninje le fanga ala famille ta ko mo honta ko inta la fasa la adoron nemo on va la marteler aba lon na membe kire ntendi ne ko nam mo holi en jang ko dingal yen jang do holi nin dingalu jang a bela den ning nki hi sabari dinke men sala fasa wonte tetin konte kilin sen na ko mba menele me yalla mama alla soutien alla hadouanye si ma yalla alla hadouanye jata kende yalla nto le tara misil modula bari alkana bo alhamu honani waxati to jang nani rosiata ko lusiata ndoxo lu bi jang ko hani muro luta billahi wal qur'ani e fanan sena kele ko mo holu ba kele nyamenna e ko me dinnin kulu balolu atamo to kulu ngoyinu mede bi fan kele ko baba la fasala ni bimba la fasala ni bum kono la fasala o mo to kulu ngolu nka en ko me na do boto sa na la hayenke est ce que alfanam ibatake alfanam batake ki telu men to mandaji godu yinna atele fana mandaji godu jinna wotari kana ki telu ali tuje tel ha continue wonan tel hanna some men ten ja kanten abeta kan fante ta kan ko la paix yin jang ko fa inne la sa la paix be manari fante manari ça fait 6 ans
ko en ki hadaji go ken dota men di daji go kurun wala baro law albo bla wala silo ko munna bare afonya o ni ha fonya sain asiki en ko daji go kurun parce que ni ko mo hoyen doli en ka man kulu ko daji go kurun bala kulu bali ya bala koto fanto baya bala koto asika mo holen ki jana bun kono le nani e man bun kono nani se na je kan sain asika mo holen ki jana ha bi lo nani e man ha bi lo nani bemba kendo se mamarin kurun sotole fa kendo se din kurun sotole ni haje ko nadirinte do yarinte annabi lay nuhun annabi yo molum ahadinga men sota kata nyaade ala ko man tinyale o man annabi yo mo dingale di ntere bemba le fele man ke saybati man ke annabi yo moti ne ngo mama nga do je be tinyari ne ngo dingal jol je be tinyari ibe wonde ke bal nalla ibe wonde bun ko non nalla ibe wonde habi lolu nalla ibe mo hol bola halala dinyala ibe mo hol kala janka dingati ko ibe mba wala kula ko bun ko no wala kula bun ko no jama bun ko no jama mbe man fala baringa be mbe man fala misilimo be mbe man fala mo kurun ni be mele be nteti nyakan ou bien ibe sabo ni na jammeto ni mo fusi be ni honto ise kata hidun wolto ki telibe men mira den na ko to ko fa telefona dele ka telmen den na sakala jam italiyen mo so ben tenteti italiyen mo kurun wala munteti italiyen te fa man kan kumala awa wo jate sondo mela nyame na ten aba fe la telefona be ha fahamu e ko me ateje kurun nyari nyame alfana nga fahamu konte bo nyale moho men bonya moho men be kurunya wala moho men man wani ke ba bunya moho men man wani habilo bunya ko fa fanga ntana na man sila wonya man sila nya hansini me sila nya fana ite men tulo je ne nya ben na ko mo kurun le monti musafa man di ye yo ha fo konje baro ne yo ma taranke hankanu altala le jenan hijabu wonya alta la le jana ntela dia wonya na guwa mo kurun ye alta la le jana dia ndema wonya mo ho men kata sabuti ihi ibaba du fulango dohoya ihi bemba du fulango dohoya est-ce que ni danka mo honti teti duwa mo hole mo teti nge en fala mo holle hein mais tu m'as dit bedula beto partout ko han tela ko sabote ko han tinya ko haytanna ko bungo kono jahole monti bun kono jo man jahu monteti ete men katata ibe bungo kono jahula siala ete ben katata ibi bemba jahula siala ibe mba jahula siala ibi baba jahula siala ibi daka bi do jahula siala ibi tata jahula siala ete mo so beleti ete men mammo la fanka ete mo so beleti ete men ko be hero dula ko fo ete mo so beleti ete men ko ni kumo sita kumo jawoja nin kallanke yalamu ko ni te make ko mo ko ta hake ete mo so beleti ntala buwa ete wahante wo sente ke wo se sino hole di ante bulu be ne fola jahanga dingal yanja alkana mo baba do ya alkana bomba do ya bara al hafanto baya je mo fushi la koto al hafanto baya je mo fushi la koto billahi wallahi nal silantanya satara albata ke jahanga ya sada hoti e kana mo do ya no e kana mo nan no mengi bemba nani hari ma bemba nani sangul sa ko nan risalamu nar loleti ntela haja hanga ke balu jele no harake to woli eleti na dinga hinani na dinga hay baba nani ibe ja woja sila nyine afanga belorin kifana nga baba nani ahamen foi baba ma billahi fanni ma baba nani amibula menjani baba nana awulu fa la jelorin abata dinga muta dinga babulu ka hamen foi baba ma kifana nga fama
ajola ma ki ha ta fanan nani I ha fanan nani parce que adinga hi baba le nani ki ha fanan nani jahanga ke ba nga jahanga ke ba jor kelale ngem baba me la fasala ngol jolo kala ngem bemba me la fasala fanya kanjang na intérêt personnel kan ngol jele boli kala idinga lula idin kendo lula ete sena isigi jang bungolu kono khabilo lu tema kombe bunkono le fasala parce que imagination comme baba jaho na bunkono jaho le muinti e haje mo fuila mo kurungo le mo haje mo ofisi la mo kurungo le mo sile mbe haka na sile hasila mo kurungo le nya ba fonse katala mo kurungo kele sile point d'interrogation mbal ni ngala wole ma nga kan nga sile nya woto ngambulo croise nga sigin nga sobo nga terrain tuyen e hanna bun kono tinya hanna habilo tinya e hanna bun kono ni bun kono be bula ni honna e hina bun kono ni mo hol bula ni honna bun kono mo sobe lu billahi wallahi nali yibula mo hol la kuma kan fi mo kurungo la kuma kan fi abe galal de nte sawana kunda dingelu ngolo foyen nki hi sabari nse continent nte be continent la na komba male komba juma muyindi luwolu mena la war hadal tijan ala koten ki la koten barba dunya ko ko kabrin dino nyin na tatuma menna rasulullah sallallahu alaihi wasallam nse na fo jam kunya jalu be benta la koto ko muhammad al amin be benta la koto to nya fo la mo sabaru mo hole mo abe fani yafo wala hake kabrin to nya na ta nya menna to nya la na mede be to nyogo to ko kai manda ko rala ko ma ha chongo be lala woto mbe men fola mbare nge beye nte na video kabri nga da mutalumbe menna hana bula bila nan si amam beta kejande bar nte na mam mo nande ndoko ya si amam beta kejande ise bun kono to nte na mam mo nani jam bun kono to yala nte bun kono do yala bun kono nti jang nte kanon te lunte mento nka fini ko lunte mento a bebi jam bari mfota mo ko si amanna c'est vrai parce que kuwo kuni bato ise fole mo holula bar altala ase mo kutal nati menu ila miroto menu munafang hasiya yen hasiya do ini fananti ngota haman sedo jele woto mbe bon fala mbari nge kema na musmade yandi ala ne annabi sito yimu be talati tumo menna ni mede ba fe hibulo du nyombul hakikilinti ala koten kila koten hadino la fasa ala mal londo dintama bari nga londi la le kano londi la wulu kano kono ila wala hadalu men be kerin inse na itaja ni bulali sagoto ninga men invité be mbule ja hasiya harin kon ko wolu njan se karamo holu invité karamo ho joni mu indi men sa fo ala koten kila koten ala nya sila nya bi bulula mo holu hi long ame pas mais hadingen nanu man différence je en kana différence la dun kuluto hadingen nanu mo ho kana mo ho vise hato ho lala ko be bun kono be contre ko be habilo be contre ou bien ko be sa te contre c'est insensé c'est-à-dire mbe kuma kam mo ho ni sifa in lema mo ho li hakilitiku dans ces balles muiti parce que mo men si sigi hado kili musa ba jam ha mele yo tenne hay convient que hanga goite atabe men miradi ntala koto hawla du ikumoto mentalement ça existe mo be kerinde woto pasi la jang mbata be tara yande alne annabiya mbin na kumo la jang
nanari han kirtike problème nte man ban kirtike ma ni man d'accord afo man d'accord ni jamen tinya ta fo ibata jan tinya nsa toben wo mu normal leti bari nkana na bun kono problème kuma fo jang yandi alni annabi bi memem fo lal be njang man na jang fu fana man na jang ko habun kono njewlo fo la jawo etel je men atel men je polémique il nati non te mam mo to fo yenja ko en ko mo men be kurun nyala bungolu kono ça c'est compris nta hal ne bun kono be nta mo kurunti nta mo bun kono to fo la jang mam mo to fo jang nje ko mala mo men matin a groupe e hi fan lon ne ko mo kono la un point un trait c'est tout nin to hobi bulu ta ha ise al se to fo nte je kuma kan ne jang nko len ko mo men se ke men be njafigi yala nte ko le jang ko be bun kono men be wo fola kon kilinga bun kono be nena ha bun kono joman nani a fotale ete men ja sa fele ba kalama voilà ete men ja kalama iba kalama ni men ta fe fana pasi na man diye i désabonné voilà mais mo kana na jang hana kuma odolu sa fe jang bun kono to yala yandi ala ni annabi bun kono to yala kibe interpeller la habe bun kono to yama nga interdit le de ni men nata te libre non mais ala ko le jahangolu ndela ko moyen fula ala ko jahangolu hakke sedoti misilimo lo ka hakke sedoti men sen na kumota hata hati hake bun kono be tati alatu alibe katalale al sen gwa bun kono mo kurunga ye mbar bun kono mo so be men gwa no ye bembalu e hakata parce que nteni ha e ko mbembala fasala mbemba kata mo makililati mbemba kata jama maden nati mbemba kata ala nyasila mokoti mbemba ha jama la confiance soto o soto tanyadi est ce que o soto ta le albe hana mbari kala ten albe hana ntele mo fisa manteti albe hana ntele kusankula non o kata le am holu mo kata kul kata famma jigi mo holleti wo se ke wo shifa le mo men bo mo holu nani la silen ko bemba wala kola ko baba wala kola men baro be kata ala nya silanya baroti imam mo do ya har lunkili est ce que wala faso be ndale bema est ce que wala faso be ndale bema awa ne haje nata nga fo bi beyem ala ko be hatara kalama sanji woro leje mbe kuma la jang nga sensibilisation leke mbole fana continuer kam ni ala hala nyini ha continuer mo kurungo sifa li fola lien ha continuer fanto ba qualité li fola lien men be bungolu kono men be baranya sifa nyinu la e mo la fasala abaluta halalu la ete be fu ila fo haramu domo wala ke ale nga sobe mutan te ben jijang mbe mfanga danke kanne mbe nabaro la na metie be mbulu ite menje kuma la ne bi fan siarinti ite menje kuma la ne konte la kuma kanga bi toroli e bi fan keren ko beti occuper la dimbayalma occuper fangalma kata mense molu masudu nyo ne ho baro ke kata ikana moholu fatan surtout kuma kan aluto kata ikana mohola kuma kan ata iha ke be tati kata ni moho kuma ta son kurungo ma ikana son kurungo ki tati ni daji golo mo ibi daji golo bulala ikana samba mo kutali kan ikana fa hafa jen telema abi telema ite men je inkelata ite men be kul latambi kam moholu ma
ite men nyam holu kilila hi découragé ko jang ko hajang magwaye ite le bola jang jambe gwadi ite le yen alhamdulillah wo manke basiti bari ha toholu safe jang kambutu mo holu toholu safe jang asentania mala malla fi ala yandi ala ni annabiyen mbata beke wo témoyenti mo ho men be hankele parce que ha men foye ila tawle la imalombi imalon sinin i ham kele parce que ils se sont dit i hayne fo comme ça fa ketatenne wo mo holu malla fi hankano parce que ite même fota ko mo ho ni be mo ho kelela isa kelele atafanga isede ata ko memma bar mo ho men se mo ho kele ngame kuma siama benara ni alhala ni benala ku siama ni kan plus tard mais mbata mbare so le kalama butugo mbata reso yi nelon reso men ba fe ko ha ibata équipe le toben spécial ko ha musa fa kele ko nga ko agwa jahangoli ali bata ji janko nana ha don jabi jang non te ni mo ho haji mo ho igwa mo ho gwata nyawnya so lala amenke konte be bunko non nanaka luolu mbe habilo bunko no mo ho lu naneka c'est très grave alors ko hatam mingwala mo ho lu yen ide men batet ko ngoto ho dum wolu ko ngoto ete men be bara hay ha fa ite ni jusulante lu wolu parce que entela kuma jang ini be torlale na kuma kan jang billahi wallahi mo kurmo wo mo sifawo fantoba mo ma ba fe akatela hakke ko be nyato ngoti ko dolo hatu koma e halo ha fo menga diyen kallanke ya menga diyen wala hadin nyaw nyato nga ya menga diyen wala hadin nye menga dinien wala hadin nye e ko mo ho meke alala mo ho fangati folo ki ha men kanu ifanye ko funi ha kanu ibari ngi eta hatu ko ya ko bi ha ha kanu ite fangale ma kanu mo ye ite fanga beta al tala la kuma kan fanga soso al tala la sa gang fanga soso e bata ita no ha fanga ha fo ko ngani ni man titela ite men di baro nyinna woton te be jang manya fi giya be afo be ko njahole moiti telefon ta hata hadula beto mais ça si infanan sa ni nkurata ya hata infanan te hata hati ki ha jela ha men fo ajana nan na bunko no le nani tugun na habilo le nani ajana nan tata le nana ajana nan baba le nani ntel tata kendolu mbaba kendolu mbemba kendolu wol men na ben na bungol be kono nta hol be bunyale bunwo bun kono nta ho be bunyale wol si etante kuma kan enti mais ete mo kuru membe kuma kan en véhicule la ete mo kuru membe bara sifanyin na mbi telema ni hanna kuma kan en na mbi telema katay hama yelema eje sido nyi manka nyi mi teranse ebe ko men na fasa la fanan ni ba la fasa la ala fasa nya si fayin hay ha fa hayte mi atono domo voilà hay ha fa ha ete mi atono domo woto jahangaya mo polite silete bunyale mu famaji gole mu alfa la handa ji godum wala la woto ngama mo jebi abe mo ko tanala abe bunko no nanila abe habilo nanila abe jama be nanila kala bunko no to yala nsa fa en ko fan yala moti atele mo ko moti nyabala nyabe kuma kan Allah ntulube kuma kan Allah ntulube ni honno al tulube na nyamin nate mfana ntulube Allah tenne bari mo ko wonte fu yiti fo mo kurungo kilin ya fu sin fadan tala fo kurun nya ibole la woto ja hangadi ngola ala bulo do nyohom bulo ma fo de ngambulo do nyohom bulo haklan forome habun kono kele ha habila kele ha sate kele non o non ou bien habimba doya hababa doya non c'est non ne hoke mo sifa ibeta bulay la pièce kono bar mo kurungo mene be kuru nyaina mbata ila système lu long meti tamanya lu long
men loho bila ki hatu alukunna suo anintilo kwa tele hatu koto wolo ma mo sifa la programoti ala fo non Sékou Touré a hay nefo e la France le Biden e ha proposition be kayenne ala ko harata na la dimbaya ni a hatu banna yato mais a hatu tibabo de sagoto a mon foye a ko ka beta préféré a to ala bulukulu nyato a fanga hadunga fanga koto ko la hadia yen a ke bannati abe jon nyato oto mo la horo ya mo ku baleti nte man na horo ya san fusila nini benta jam memba kala le équitable égal ni si hasi anti mbi bunya le sima yala nim benta ku mem mabunya kay ko me jahangulu sa ke nyame mbara ta hamala wonyale parce que ku fusi je mutarin nkana fu de ko bun ko non ma nyala mundi nkana fu ko habila ma nyala mundi na folo to alfa al mayinki mo ngake kunu isaje mo hol be mem bunyare ise bun ko no shay mo hol ba bunyare alfa bunyare isani ma be nyakoto mais ni haje bin telu fidenti bin be nyokon do yala mun na to ti ndaji go lente mun ngake do la habun nya soto e hagulu ya soto e hatu nyokon tama ate daji go kendo lente mun ngake bin telu be ko dun ni nyokon na fanto ba yala woto fanto ba ya akelo mbe continuer la kolokan i fanna fisi ya mo hoti mbe kento la kelokan jeunesse nadi benta jam fonni ke nadi benta jam wojam jama wo jamato arkani dede mo ho fuci khayi talla a système no bidje mo ho fuci khayi talla alkana sonde alba fola jele non ala halla déjà accord yita tout de suite nta mo ho fuci long parce que bi fele ndinga mo ho fuci long jama wo jamato ni bidje ngai bemba men bunya ngi baba men bunya ada dajigo kendola ala harmadinya kendola ala ha mo fushi longato mo na ala ha longato kabe wonni mo holle do yal abe jang wojang jama be je jawo jang nin duwa fem bota alkana diama de na ala ha bemba la duwa fem diama billahi wallahi mbatan kali mo fushi be mahanya yinkela ababa to yala baba kendo to yala abimba kendo to yala mbatan kaliman so le manso men nganda telbe mfala ni hadwa fe ndia ma bimba la dua fe ndia ma na se jabi wallahi mbatan i khasa wande dingi didan wojan i ha kino la duwe hankili ante jabila ne be mo fushi le bimba la di la mabi dua fe ndia la mabi ala saha memba bimba la nigin kan i khata hadi yoma bare mohon haraba jamato le kana dije ni ha dije du ante jabila na ahata la tardu ato don ante jabila parce que aba bemba da danko konole moholo mo aba bemba da danko konole parce que ni te kata jama madannati e kata famba jigi mohoti mamarin tata boy to contraire e la danko le ba kan danko le boka wala se moholu nani hamene kanu wole se mo la so boy la hamene ma so boy la woto mbe jan misilme yale mbe jan jahanga yale nte jan ko happile sir kam hoye misa fo bon kono be amo so be ntala mo ya bunda be la karne be na bari nya bunda be la karne be mene halon na dindin nya ko na hambi na ko mo se taxala mo hol dati nena ma mo ko doya ha ko fo fasar lante na fasar lal benna doho nin dinga membe mbulu jam faransi kono nin na doho ya hasia nin ta liberté to li ngol botare so kan amepe bar nin na kulu bali ay to maro nin na daji goni nko yen nen ki ha ito muta inante hante kuma ko sen kuma kan nin na ko e tel je tegerin teto bar ito muta non te sini mume
wo mo ho wuli isi je bola reso so kan har safero membe kala jang ise jabiro ke mais alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin dajigo woto mbembalu nim babalu nim bi la fasa la dajigo lu hataranna ngi la fasa habe dajigo lu ma habe bara nyalima habe kula ta nyalima e kana na mo la fasa tentu ko bun kono to yala ite fanga mo ko kurungoleti ko bimba to yala ite fanga mo ko kurungoleti comment ça c'est possible awa ñinde problème be na jahanga ya ñagari ñinde problème be na bun kono do lu ñagari imposteur mo ko kurungo woto alsi hakatu de alsi hakatu akuntu tale bena la dan na janne parce que kumo janyari mba c'est pas la peine mais j'en ai marre moholo hata na kuma kanti hati bun kono liya halata mi nyoma konje bun kono lema ndana wo moholu nje kuma lawle de kuma kay bun kono de ha bun kono men to ko ça n'a rien à voir avec bun kono nim bun kono man ko soto bar mo hoy man silay nya ante silan ni nya mbe preling i hananari i hana ntale jambila karne suwa ni tilo mo hol bal découvrir lale atele mo kurungol mbata janga dingal averti bata amo kurungol lo men be bar nya sifa nay bata mo kurungol lo eta mo kurungol ifan sifa reso so be kan nanara luolo ya détail le di mo holuma ndanda ya beten ne wa mais c'est de n'importe quoi mo kurungol isi justifier nyaawo ya mo kurungol le moiti mo so be se fanya la nyaawo nya mo so be le moiti ñinna mo fo ngay nelo woto mo kurungo lati mo sobe mo ko sobe bebel mo kurungo lati hara ko kay mo bala fasala mo kurungo lati hara ko ka be rasulullah sallallahu alaihi wasallam la fasala ala kurunya to mo kurunya dula dorneti wala ka aram tella jan dino la faso ibe rasulullah la fasala ibe mo hol do yala ibe mbemba kendo la fasala ibe mo hol do yala donc ala mum ben sahaba ma ala mo teben kambe do nan na bungol kono na habilol kono be même fala karamo ko bi jan be preline wala hada be mbulu be na li tile comment on appelle samedi men jena rente men ala wala hada kende bakam men ala wala hada le kan ndingal dolo hankili ndokol dolo hankili tere bi jangole la ala ko hamo ya to ben habari nya to ben bar wo man di mo ko kurungo yen bena la wala hadal kan nu wala mu janabo ku nyati bar nga do haddo man di kele janabo c'est vrai ku nya ci nya sifa c'est ku lu kenya bar wati do bi fo nga détail do di misilimo luma ala ko nse janabo kenya ku nya lulo nyamenna wo kono ning alay ba fo de Amerique benala samedi lungo jan 20h samedi jan 20h ni alhala ni 20h le samedi lungo benala détail approfondi di la janabo kenya kunyama wolu on tebe kala ko bayile to mba nya si falale mba mbe tangale tala bar me nya si far nya men tarlala na ko hi bulo se ku nya men na shembulo fenge yi bulo ko ni mako yi kungola ko abe kula nyamen na han suturo dula ntaje fola barhan suturo dula se mako nyamen nseje be nyasifa alako mo hol se tambi afa hamula nyame a détail inshallah khafal be en ko mbijang ne ko la paix mbejan ne mo kurungo yen nte jam bon kono contour nte ne man tara bon kono contour mba fo la mbe sagila man te justifier la non ma fo jang ko ha fo ko mbe silandi nene man silam
bari mo se silamun na mo kurungole se kata ha mo so be lu tabula kulu to mo men ku man kan dun ni mentema mo kurungole se kata hakula du ni wolete mo kurungole se kata hayni mo so be lu bula nyonna mo kurungole se kata ha mo so be lu dabula ku to ida man kambula la mento nta beta mo men je san danto nyin kono ni mo lu beti ila dun kuto i beta regrete memma ni moholu beti bula kumolu fola i beta regrete memma ni moholu beti bula kumolu fola franchement hi la dun kuto c'est grave oto alamu inkisila mo kuruma hankisi mo kuruma le masiboma mbeja mo kuruma le kontro nteja mbon kono kontro nteja habila kontro mba fele be hayim mutamfi ni mo kuruma membi ifananda bun kono la yandi de ma kelela yandi kana so mo hab nan reke ila bun kono to yala yandi kana so mo ha mo do do yala bun kono to yala yandi kana so mo ha mo do yala sate to yala yandi jahanga ya mandal wala jahango nene ma woke akana kiyen kije de men keri on yakaje kum mo men fo yala bun kono to yala ten ay mo do yala ya ha fa en ko baravo wonti nafala amila bunkono nafa amila sate nafa amila habilo nafa mo kuruma en hari na mubarim mata sacrifice a sacrifice hi so boala i ha fa en tenin teoto a mo la ko fo en jom inti abina telete man tintana tema adinga kusanya ola woto benari ne mo hol benala le medi benala sumunna sumunyali kan men sen na hanyi mo hokurungolu nya ha mo hokurungolu la silanya boloto e be silan nako parce que nana ko moy men fo janteng e be tala sai e bi la complice li kilila e ha me la jana men fo yo abayi mali bubula di mali bibulu akuma kamali bibulu men se tali ele ni sigolu la ma woli bibulu la e so li bi kili wala na info ma na kete imaje musafa jana men fo ten mo hokurungole mo nte nimbe mo ko fushi kuma la mo fu yembe kuma li yenne ngalo ibe fahalale mbe fahalale mo akuma kam fo jante ala nya bi la ala nya benna ete be fahalale mbe fahalale seru nin dolu tarambe jang nyina sunkaro imansi sunkaro into le dolu jana bang ete men je kuma kurun fola ma ete men je kuma kurun nganne la nyen nte nan ma ngo nganne ete nje fanna sagi karo le to ite malon karo inda ni mbe banna ala mala jam fala ala kanake fi tele beta hala fon tele beta hala sun karna la e hala be don tarla o sa tra ite bila kurunya la ko fanna sagi karo le muyinti fanna sagi karo e menjenti nta haje janga mo holu fengen ko men na programme kela mo holu man silan ala nya imi mira ki be fa halale hananari hana kuma siyaman fo hana kuma siyaman fo ki benala ko hana janne to tinya hajam programme tinya ise mo hole la programme tinya men na programme tinya tawnya nta halon wonte mo kurunti wo mo sobeleti bari mbe duwala yen alamu fanga dilama ni wala mu bafo de ti jata wulane alamu sembo dilama abe komba menna alama no lala anata ke sito yen kono ya ma ke sito yen kono il va mener ses combats dinigale mu alsa civi na ha RL ka ala ha fa ka ha RL leke bafode na ha RL ke ja wojang atel membe ba suivi kan ala fa bafode jana mem fa me fo ala kila la privé ala fa jana mem fa me fa fo nyante enti al na sa discuter ben yon to ben kanne mo ni potentiel bala ala to ben na fo nin ke li fele jambi isi bulula jon nyala bi fo nin ke men ye kuma kambi la nouvelle génération nte be se warin no parce que ni ko ki hagumata ha mo kilin kun walu mo hokke mese boje la ma fa memba to nya fola men nga sia do tati to nya betenne to nya abetenne mais ntene man malu mo ho ma nga sila mo ho nya parce que ko nga to nya le je ko nga la to nyogo kan pili grand same alkana na kuti nga bulato men se kenyen kun na guati alkana tu nga na dunia yin sacrifice kalabante yala halla mo ho kan to nyogo kan alkana na wo kuti margi ba ma so fandi sire mbeti tara
i khan na lo silo kan to men ben na me kan jang i khan na lo silo kan silo me musirata al mustaqima siloti i han kisi mo holu masibo man je sunkaro le to mo kurungo lu masibo ma na bungol ko non na habi lo ko non la ndamalu tema mo kurungo in la kore ibata janga ya nyaga mo ho men bi sigila reso so kan ou bien men be nyafigi ya la dula beto senna kuma kan en tajang hata hala kali dula beto ha mo holu ki jahoti men man kan kale jahoti malik ba ma so veni je sunkaro le to ala mu ila korila ala mun jarabi la ñohon kanola ala mun di ala ñohon ñe ala mun nga tonyalo ko tonyalo mu nga tonyo golon tumo men na tonyi ko mo le fata tonyi gi baro le kata ngan so bo ala nga dénoncer ala mun kala wo mo holuti woto jambela karim bele ni men nga data ho fa ma batata ho itama bar janne man tahum mo ye ha fali en kontendi namo al doho al dinge al kumtanyo Mustafa Sawane benari ni ala ba fodi benari comment dirais samedi lungo ni al hala nyini wala sujet na hadiata na al sa partager mo le hang mise en garde mo holi e ben sifa kam men yen parce que ni do la kuma kan me e ben sifa kan do lien ala ko e se tare fanku parce que mo hol mo ibata isolé inta fe do ngatu isolation kono e do mi la krunya komba keno ko fi hamo sobe lu tabulato wo mo sobe lu mbali kilila ali sobo mo ko ngolu la ki ko me muslimo ya khafo nyamenna ki ko me rasulullah hake nyame khafo nyamenna ko ngan mo ko ngolu ngan sobo ila ngi radike hi to ben hi matilin ya hanana tar mo ko yato wolum nte kabri nga ko mo ndam ta lumen handi jamme nana mam mo nani nte mo do yala non so mo ko ngol ci fo mo ko ngolu wolol hi fantara na ko mo konola agati la ahi toro imalo se fujike e bata bulan ko sandanto en ko to nyaaw nyaay bata diferent ala mo ko don ko nga ani bun ko no bula ni honna ni nga ni bun ko no bula ni honna sayin wo jama be siala le mbala ko rilale bari ngolo fon ko ni bulu be ala bulu billahi wallahi dunya hi deila imejiki nte bulu be ala bulu ngatu le fanambula abo le fanambulu non ta hafa ko mesi lan sesila bar ala la nyasi lan nyanse silan wala mo kurungo ngalo masibo habu bar hambi be komba men ni bakala le kiko me ate bakala nyame siko bi la kombato to nyogo bi la kongoto billahi wallahi be no la lela bar tanke ju so be gwerne parce que nta harata mo kurungo le mangunyawo e mangunye wato do nsen lale ngamira franchement c'est très grave parce que ninga mohoje komba si faina nga mohoje mahanya si faina nga mohoje kusi faina nko saya se na suota se na sahoma saya tata o moho tarento iko kinikini ku kuma kinikini rimba woto hana fo jahangol yen halibe konton alimbe wahatu kuta alimbe samedi lungo hali ke sedo leti sini parce que ngalo ne ime kori inte kori la hali ke sedo leti ni tata na kumoti bun kono tayala mo fusi tati lo fe o ton tente silandi dembi janko e kata mo fiti ni tati la mo kurungo ini kan wo situation wo kan hafania la na hantoni gi sanjaluje ibenna la man bun kono je man ke ba je men ko yenki jana men fo ite maka mambe barin se mo holu jeli be bolade e bi mo dolu encourager la be kumo dolu fola ha sembente antena nota ninte ko mo nanota bari enene mambo ki jana men fo musa fa maka miaki aba mo ho men bo klango lu kono la hamisa ngardle ke mo kana na bun kono ko sa fen na jam nta sa bala mo ya habun kono ku mo fo ja seke bari nya kan misilme ya kan wo man naton jambere karim bele me hana bun kono to ko tijan sentania kan ki ko me mo senati jan nyame e be jan konto ibeten tout ça là nga interdile a interdital jam be si hakil to le ku hal be konton uray nan jetala baran lalem ntere be kesole to parce que ngam be mbal tra kesole to ngam babal tra kesole to
ila keso muto wala hake hasinin nyasam wala hake dunia be ji toho fola nte bi mfana njenna histoire le fola atelu ni nte la histoire abe fola le mohamed jemalo na baba na no ni khabila na no ni bembala faso to fani yakan e telefon anta sila to inta barala sini mo le benala le nte na la histoire fola ko men bembala histoire ji fo kan nyame na ten ibe na la fola le jandundo lungar sa yo do ri sire hamusa fa kete bulata ko ha kete don ninjo e balbe to ko fola le bara abe fola place yo mana al to be fola kurunya place le la kurunya place al to be fola wala woto janni sa ya benala al mafalin al sila kendo muta silo mem ko sila tan mustaqima silo al halifa nyasuma al habungo kono lo nyasuma ala hahabilu lu nyasuma ala hasati lu nyasuma nje sunkaro le to natel man kori mo hol bata kori ko ton telbe combat men na jang be continuer kan ha sensibilisation ke un point c'est tout hana dinoti ha fatal londa la men ha long hana bula bo sagoto hari nati la londoti lonna nati la kawandoti mo se bo ha ma ile ma hala ku kutakum ni yi so tarato mi so bula emi daji go bula dunia kata kawakuti dunia kata kawakuti isa daji go kurunti go de jabara biya hana ilo kawandi la ma fasa fasi ku kawandi ma fali e kawandi ma fali kawandi toti la ilaha illa allah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam on est où? C'est très grave. Et hadaji go kurunfo moho hana iloma ko kawanya ki kawanya mafali auto génération conscience atel même bon nouvelle génération bi mbe kuma kilim fala lian janna ko monja banna ulama alim be hambe mbal bunyale ngam babal bunyale ali nga continuer wulka bemba wo bemba bunkono wo bunkono ali ngi be bunya e ha mérité le billahi wallahi e ha mérité le e ha baro kele ina ha kanne nga duwa yenkene nga tula fidawolu keli yen billahi wallahi katake kendoleti ina ha kanne barali ngan hakiltu système do bi jebi ali ngan hakiltu ko avec la problème baleti bemba la fasa koyi nte mo holu shem nan le ja fotam mal wala haken ja fala ko konto mo bemba jaholeti bemba men ngay kanu bemba men ni la histoire me bemba men ik dajigolu nyima ya te kar la baro be kata bando barakendo leti mo ha mo sifawo jaho yete mo hasido leti bar hasidi ban tambina mo men je nafasala adajigo haliso silin tatla hasidi man tambina wa ko men beto ben atakata sabuta ba beti nyala wo hasidi usifa olu men be kuma kan bembalu to yala ibe kuma kan na bunko non to yala na habilol to yala attention c'est très dangereux attention c'est très dangereux bemba ko kumo be jang wojang ni man duwa yenne hafida wol kiye mo men benana kumo tinna kumo lu konola ha ke polémique keranti parce que c'est que polémique kerangalati et la ku fusi bulata hana kota ha dembende yawula ni kumata hi ke mo hoti sa wante memba la sa ya betata hansanji kemeluto ko ito mo le jahoti ite bo jahu yala nyaadi mo hokuru be lori abalunya mambe a hajun ta musula kutu balunya to a hajun ta la kutu ate fanga chatar tata do yala ba satra mo do yala ba ala bun kono fanga
ay kuma la kabe bemba men na fasala wo dinga na mama nga do bije abo do ko yari hacha mo ko beti katubo to bol la patala oto bemba ku moyin ni ha fo saya se kem hodien e ha le role fo jang ki be bemba le keleka nto o made nko le bo kuno men be bemba ku yin fasa rola nkana so isago hamuta parce que mbeti telula ambition lo de ça wo ku o kono la projet men bi bulu wo ku o kono projet wo lente benna ala ko génération ini hatara kalama ntel men de ta kante no génération men jan soto franci dane men je afrique ntel le bekela kilinti ham holu kele nse ndu nyo hombul nyaadi mérite lemu ni mo wa men ke mérite lemu mo yati yo bar nga fali mbutung fem ba fala jang kuma kan fu yiwo fala jang kom be mba ja ho mbaba jo ho ndeyim fala le ala ko ali hakilo toala men be na la prononcer la ala halon ha fo ko fu yinti te fo sentane la makalalu bemba kumo wolu hana fo ko jaho bolu lale ha jaho la tara bemba lu la men fatuta jahanga ya system dole moti ala dabula men ba baro la ala dabula mo ho fushi na ha kumo fal jelama ya ha continue bemba no bunya la ha gulia ni se fidawo kana ye ha ki ye barbalu nya fushi lente dolu nya kenya fushi lenti la espoir fushi lentala kalanke ya soto nya fushi lente mo dolu yen foni bemba ko ina sabatita bemba ha menke atemanno ho baro sike mbari nguli hata ke so muta hata dunia hata ala nyini ha soto ala nya sila nya muta bulu fem pota bemba ina koto isa fo ifana na koto woto ala mute ben kamer do na den tema mbeda na janne parce que ku mo me bang bar menari parce que ku siamani be kerin to nyogo manyi voilà hafalen ko tending aldo ho aldingal kum tanyo Mustafa Sawane salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbijang ne ala hala nyini mbaltral men do ala hadwanye sima yal ni jata ken yala ni laban ko nyuma bara alkana mo ko jabi men be provocation la alkana provocation fanan jabi nya mo hola men be provocation la ambition men bala e kana son wala ha marché projet men babuli kana son wala ha marché voilà hafalen ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh